बाबू घर पिला छुआ केतेटा जे कहि देबे आ तकर जदि वंश कहार सब परे हंस हेतला जे कहि देबे होलो आके करा हे छे जानि छ कणा छे आगो केउ पुत्र गर्भ लौह जन्मिला अरे बुझाई कहिबो हे तो कागला जे केउठार थिले रही आगो केउ पुत्र गर्भ लौह जन्मिला अरे बुझाई कहिबो हे तो कागला जे केउठार थिले रही भावग्राही गो मते शास्त्र मते देव कही गो शास्त्र मते देव कही ननीलो ताकर कल पुत्र गर्भ लौह जन्मिथिला लोहा वाला कणाला माँ लौह बोले बुझ नहीं पाल लौह बोले लुहा ताकर केन पुत्र गर्भ लुहा जन्मिथिला जे कहि देबे से केनो थिला जे कहि देबे तार ना केना जे कहि देबे एटा केन पुराण रे अछि पुत्र आसत बाबू गो तमके कथाडे पचरामु कहबो छन कह काला पचरामु जाने छ काला पचरामु तुम्हार छा पिला केतना जे कहबो कहार सापे तुमर जदुवंश विनाश हेतला जे कहबो के तुमर पोगर लुहाटा जन्मिथिला जे कहबो से केनो थिला कहबो तार ना कहबो एटा केन पुराण थिए जे कह ने ठीक पत्राबाटा ठीक है जे हेले ई कथा हमको पत्राबा लगे दुती साथे कहि पठा लगे का भइला कहि देबा मोर भंजा के जे आमे नै जो बाबू निजे आसबे हमर घर के बोली करे आगो আমার মনে যে সন্দেহটা আছে হেটা দূর করুছু ননি ও কিনি সে জি অজ্ঞাত কুলশীল সবাসন দিও যাহার কুলগোত্র জনা নাহি তাহাকে জাগা দেবাটা উচিত নাহি সত কথা ল ননি আমি তো নাই চিন ভারতালি তাকর পরিচয় মগা হচ্ছে যেনটা পত্রা হিছে উত্তর আসু বল যেটা পচরেছু হেটা কহ সখা बोले के तगरमा ছাড়ি দে কহি দে মা आगे श्री कृष्ण बोलते सुन गो धन जेते तावटंती मोर नंदन आगे श्री कृष्ण बोलते सुन गो धन जेते तावटंती मोर नंदन आगो लक्ष्य 60 टाक मोर मोर लक्ष्य 60 टाक मोर आर पंडुरिंग तीर्थे खेल खेलुथिले आगो द्वारिका नगरे खेल खेलुथिले मनरे होइउ सतनारी सब करी नारी बेस कृष्ण भगवान के बाबू लक्ष्य 60 टा खाली पिला केतेटा लक्ष्य 60 टा ई पिला माने मोर सांबो पुत्र के नारी वेश कर दैछन नारी वेश कर सजे दैछन और जेते बेले द्वारिका नगर रे खेले खेलुछन ई समय के केनता जे जानि छ आगो एकाले दुर्वासा मिलिले जानो देखि थटा कले मो पुत्र गण आगो एकाले दुर्वासा मिलिले जानो देखी थट्टा कले मो पुत्र गण आगो ऋषि क्रोधे साप्य देले क्या बोली करी सांब गर्भ जो लौह जनमिबो आगो सांब गर्भ जो लौह जनमिबो जदुवंश हेबो नासनारी इटावटे ब्रह्म साप्य जेते बेला मोर लक्ष्य 60 टा पिला खेले खेलुछन बाबू इस समय दुर्वासा ऋषि कृष्ण भगवान को दर्शन करवा लगे आसु से ऋषि के देखि कर मोर पुआ माने थट्टा कले मजाक कले तंगर खदिया घिची देले एंता उतरे घिची देले सामने उत्पाटा किनी आर का बोले जानि छ का बोले तुमे जदि प्रकृति ऋषि ई नारी जन गर्भवती हे छे ई नारी गर्भरो काना जन्म हेबा कहत बोले हां हां आमे तात्पर्य जानबो तुमे केनता ऋषि आजे बोले से जगह रे ऋषि अभिशाप्य देथिले क्या बोली कर दे मते मजा कल मते थट्टा कल मते नहीं जानबार बोली कर भाबु छ
তোমার শাম্ব পুত্রকে তুমি নারী বেশ করে দিয়েছ আর গোটে লুহার মুসল পুরে দিয়েছ আর মতো পুত্র কানা জন্ম হবা বলি করে মতো যেহেতু ঠট্টা কর তুমি তোমাকে সাপ্য দৌছে হে নারীর গর্ভর যেন লৌহ মানে লুহা জন্ম হবা সে লৌহরে কে তোমার সারা যদুবংশ ধ্বংস হয়ে যাবা আজ আমি তোমাকে সাপ্য দিয়ে দেলি বলে দুর্বাসা ঋষি সে দুর্বাসা ঋষিঙ্কর সাপ্যরু সারা যদুবংশ হেটা ধ্বংস হয়ে গেলে আগ যদি অবিশ্বাস কর গো মাই যদি অবিশ্বাস কর গো মাই হরিবংশ গ্রন্থ দেখিব যাই আগ সপ্তম খণ্ডକୁ পুণ আর 55 পৃষ্ঠা ফাড়ি ন দেখিব আগ 55 পৃষ্ঠা ফাড়ি ন দেখিব লেখে কি রটন ধন প্রাণ ধন সন্দেহ জীবা গো মন সপ্তম খণ্ড হরিবংশ যেই করে যদি 55 পৃষ্ঠা ফাড়ি দেব সে জায়গায় লেখা হয়েছে যে দুর্বাসা ঋষিঙ্কর সাপ্যরু সারা যদুবংশ ধ্বংস হয়েছেন বলে হেলা নালো বহু ওয়া হেলা হেলা কাଣା হেলা কানা হেলা যেটা পচারিছিল হেলা কে বইলে এটা স্টার্টিং হেলা হয় এটা আরম্ভ হেলা 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 বলুছ বাবু গো এটা টেলরে পিকচার বাকি আছে তালি ননি বাবু বলে মোর সম্ভব গর্ভরু সে লুহা জন্মি থিলা বলে হ্যাঁ ননি হে লুহার কথা ফের পত্রামি এর আছে তালি হেলা বলুছ হ্যাঁ হে রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা আরে সাম্য গর্ভ যাবে লৌহ জন্মিলা যে আরে ঘষিলে তাহাকু নেই হে রাধিকা বলন্তি নন্দর বলা আরে সাম্য গর্ভ যাবে লৌহ জন্মিলা যে আরে ঘষিলে তাহাকু নেই কেমুছিলা পরে তাহাকু ঘষিলে আগ কেমুছিলা পরে তাহাকু ঘষিলে কেতে চৌড়া অটই ভাবগ্রাহী ভাবিও এঠুলে কই ভাবিও এঠুলে কই ভাবগ্রাহী ভাবিও এঠুলে কই ତାଙ୍କର ସାମ୍ବପ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଲୁହା ଯେନ୍ ଜନ୍ମିଥିଲା ହେ ଲୁହା କେତ ନେଇ କରି ଘଷିଥିଲେ ହେଲେ କିଏ ଘଷିଥିଲା ଯେ ତାର ନାଁ କହିଦେବେ କେନ୍ ଶିଲା ଘଷିଥିଲେ ଯେ ଶିଲର ନାଁ କହିଦେବେ ସେ ଶିଲ କେନ୍ ପର୍ବତରେ ଥିଲା ଯେ କହିଦେବେ ସେ ଶିଲ କେତେ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା ଯେ କହିଦେବେ ଏଟା କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛି ପତ୍ରିଆ ସତ বাবু গো মাউসি গো তোমার সাম্মা পুଅ গর্ভু যে লুহাটা জন্মি থিলা গো সেটা তো ঘষি থিলে নেই করি কেন পর্বতে সে শিলটা থিলা যেন শিলটি ঘষি থিলে কেতে চৌড়া থিলা আর কে ঘষি দিলা তার না বি কহব এটা কেন পুরাণটি আছে যে কহ সখা ঠিক আছে শুনু তো মন কন্যা দেখে বলো আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ সুন্দরী উত্তর কূলে অছি নীলগিরি আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ সুন্দরী উত্তর কূলে অছি নীলগিরি সজনী গো এ বৃক্ষলতা মানে ছন্তি পুরী কুলরে জান যমনিক তীর্থ গো প্রাণধন আগ পশ্চিম কূলকু জান আর চারি কোষগিরি বেড়া যে ওটই আগ চারি কোষগিরি বেড়া যে ওটই সে লোহাকে কে ঘষিলা বলুଥିଲେ আগ লৌহকে ঘষিলে ভীম প্রাণধন হরিবংশরে প্রমাণ গো সখা উত্তর কূলরে যে নীল
ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି ସେ ପର୍ବତରେ ଅନେକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲତା ମାନେ ଫଳ ଫଲର ଅଛି ବାବୁ ସେ ଉତ୍ତର କୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯେନ୍ ଲାଗିକିରି ଯମନିକ ତୀର୍ଥ ପଥର ଅଛି ବାବୁ ସେ ପଥରରେ ସେ ପଥର 4 କୋଶ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା କେତେ କୋଶ ଚଉଡ଼ା ବୋଲଥିଲେ 4 କୋଶ ଚଉଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଯମନିକ ତୀର୍ଥ ପଥରରେ ଭୀମ ଏକା ସେ ଲୁହା କେଡିକରେ ଘଷି ଘଷି ସରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଲେ ବଲକି ଗଲା ମାନେ ଅଗଲି ଗଲା ଇ ଲୁହା ଟିକେ ଲୁହାର କାଣା ହେବା ବାଲା ଭୀମ ଆର ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀকে ଫିକି ଦେଲା এটা হরিবংশের প্রমাণ আছে হেলা কে বলো নালো বঘু ওয়া ইয়াতে হেলা ননি बाबू वाले 4 कोस चौड़ा थिला से सील हां से सिला नकरी भीमो से लोहा के घोसी थिले वैले हेलो ननी घोसले जे अंगुले अगली गला हां हां मला काना कले पेन के फेंकी देले वैले हां ननी हे लुहार कथा फेर पत्रा में फेर से कली हे राधिका बलंती हे पिता बछ अरे घसी लोह करिले से सजे अंगुले कथिला पुण हे राधिका बलंती हे पिता बछ अरे घसी लोह करिले से सजे अंगुले कथिला पुण से लोह के पुड़ी जले पकाइले आग से लोह के पुड़ी जले पकाइले मीन भकिथिला पुण नारायण मीन भकिथिला पुण मीन भकिथिला पुण नारायण मीन भकिथिला पुण ननीला से लोहा के घसले हां जे अंगुले बोली गला हेला अगली गला जे काना कले नेले यार पेन के फेंकी देले हां हां पेन के फेंकी देले जे माछ गिली देला बला खाई देथिला मां बले खाई देला हां हां आके काना हिछे जानि छ कणा छे आगो से लोह कुपणी के पाइला अरे केसर गटी त्यार कला जे ताहा कहि देव मते आगो से लोह कुपणी के पाइला अरे केसर गटी त्यार कला जे ताहा कहि देव मते दीन बंधु गो बाबू ओए ठुले खई गीते गो ओए ठुले खई गीते ननीला माजन गिली देला पानी भितर से माछटा मरी गला कि से माछ के पहला जे कही देबे मात्र पेट भितर लोहा के बाहर कला जे कही देबे सर के तैयार कला जे कही देबे से माछ ना केना जे कही देबे एटा केन पुराण रे अछि पत्रे आसत बाबू गो माउसी गो तमर जे साम्मा पोगर बुझे लोहाटा जन्मी थिला हां एड़ा तो भीमा घसले आर अंगले अगली गला गो जे नहीं करे पेन के फेंकी देथिले हां पेन के फेंकी देले इटा कणा हवा बोले ओ जे से लोहा के तो माछ गिली देथिला गो इटा खाद्य बोले कर खाई देथिला माछ से माछ मरी गला कि झीछे कि के पहला जे कहबो से माछर ना कहबो के सर तैयार कला जे कहबो से माछर पेड़ के लोहा बाहर कला जे कहबो लेकिन पुराण थी अछि जे कहो हेला हटा तो मामू घर बोले कर कहसी जे कम से कम चिन्ह भाल के गुटे पत्रले दुईटा पत्रले कहि देना तीनटा कम से कम घर के डाकी देते घोटे पके देते बस को भंजा बोलते पान घड़े देते गोड़ धीबज बोलते दुखर गला सुखर गला कथा दीपत हेते तुम्हारा मां बापा केंता बोलते तापरे जेंटा पुत्रा बार कथा पुत्राते आगो तुमके मैं चिन्हबान नहीं की जानबान नहीं ताली तुमके घर के डाकी आनमु तुमके पैन कोड़े देमु खट पारे देमु चाह पे देमु और कथा लागु जेटा पचले चुपला हेटा कह आमेर विश्वास लागले घर के आनमु पचरामु नेले हेनु घर के पोलामु ठीक अच्छे सुना कहि दउ छा मैं छाड़ी दे आगो श्री कृष्ण बोलते सुना सुंदरी केदार कइबर तो मीन को धरी आगो श्री कृष्ण बोलती सुना सुंदरी से केदार कइबर तो मीन को धरी आगो जरा सबर को देला आगो जरा सबर को देला आर संतुष्ट होइना से जरा सबर आगो उसत होइना से जरा सबर
ମାଛକୁ ଯାଇ କାଟିଲା ଗେ ଛଇଲା ଲୁହା ଗୋଟିକ ପାଇଲା ସଖା କେଦାର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ କହିବର୍ତ ମାନେ କେଉଁଟା ଲୋକ ଧୀବର ବୋଲସନ୍ ଯାହାକେ କେଦାର କହିବର୍ତ ସେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀକେ ମାଛ ମାରି ଯାଇଛେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ମାରି ଯାଇଛେ ଜାଲଟା ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଲା ଆସିକରି ସେ ମାଛଟା ଲାଗିଗଲା ମାଛ ନା କହିବା ବୋଲୁଥିଲେ କିଏ ନେଇ ବି କହିଥିବେ ତାଲି ମାଛର ନା ହଉଛି କନକ ରୁହି কনক রুহি তার না হচ্ছে কনক রুহি সে কনক রুহি মাছ যেতবে আসিকি লাগিগলা সে কেদার কইবার তো নেলার বাবু কাহাকে দেলা জানিছে যারা সবর কে দেলা যারা সবর উসত হয়ে গেলা আজ মাছ তু ন খাইমি ন বেলার ঘরকে যেতবে নেলা বাবু ঘরে যেতবে কাটি দেলে সে মাছের পেট ভিতর সে লোহাটা বাহারলা से लुहा देखि देला जेतबेले चक 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 करूछे इटा गोटे बढ़िया शर्ट तैयार हवा मैं त मृग मारी जासी बोला आर मैं जासी आर इटा शर्ट बने कर मैं बोला बाबा आर से डेरी निकलार केंता गला आगो तहु से सबर तुरिते गला कुमार अंक हस्ते से लोह देला कुमार बोला तुम्हें कुमार बोले नहीं जानो बरतली कुमार बोले लुहरा 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 छोटा के लम करबा लम के छोट करबा ओ से दादू पूजा संजी हां हां ओहो हेंता आगे तो से सबर तुरिते गला कुमार अंक हस्ते से लोह देला आगो कुमार गढ़िला सर आर तीन कानी करे सर के तैयारी आगा भुसका एंता थिला परे हेंता ने थाए हां सीधा गुटे थिला यार गुटे चढ़ा थिला ओरे भेवा तीन सिरिया तानी थे तीन खानिया थिला तानी थे आगो तीन कानी करे सर के तैयारी हां देला सबर हस्तर नारी बर हरिवंशर समाचार सबरटा कुमार पाके गला आर कुमार के बोला ई लोहा के गुटे शर्ट बने दिया वाला बाबा से लोहराटा काना गला जे थी पके देला गरम कर देला जेते बेले मारतु रे जेते घर रे पीटी देला लंबा हे गेला आगाड़े अंदर तीन कानी कर देला आर से शर्टटा बने करी सबर के देला हरिवंश रे प्रमाण अछि हला के नालो बहु वावा यहां दे हेला ननी बाबू बोले से माछ के कोई बार तो धीवर पाला बोले हां माछ के कोई बार तो धीवर पाला जे नहीं करी जरा सबर के देला बोले बोला जरा सबर उस थेकरी माछ के घर के नेला बोले हां हां माछ के काटला जे तार पेट भीतर गुटे लोहा टे पाला बोले सब कथा जैसे लोहा नहीं करी कमार के देला बोले हां जे कमार तीन कानी करी सर तैयार कला बोले होय আর সে সরানি করে সে যারা সবর কে ফের দেলা বলে हां हां ননি হে যারা সবর পূর্বজন্মর কথা পত্রামি बोला যারা সবর বল দেলা হেই যবা केते वाला भी नहीं लो ভাবর বলা চকাডলা ভাবর বলা চকাডলা হে মন্দর ধরা কানু নন্দর বলা ভাবর বলা চকাডলা ভাবর বলা চকাডলা হে মন্দর ধরা কানু নন্দর বলা দরিদ্র দাতা জ্ঞান মাগু অছি মু দরিদ্র দাতা জ্ঞান মাগু অছি দিয়া জ্ঞান ঘরর চাবি মাহালা আমার বলা চকাডলা এ মন্দর ধরা কানু নন্দর বলা ননি
সে যারা সবরের পূর্বজন্মের কথা পত্রামি বলো ননি যারা পূর্বজন্ম कहबा पधन যারা পূর্বজন্ম कहबा पधन শুনিবা কে তোমার ইচ্ছা হেলা ভাবর বলা চকারলা মন্দর ধরা আনু নন্দর বলা ননিলা সে যারা সবার পূর্বজন্মের তার না কেনা থিলা যে কহি দেবে তার বাপার না কেনা থিলা যে কহি দেবে বলো আকে কেনা হেছে জানিছ কানা আছে সে যারা সবর কেড়ে বড় বীর সে যারা সবর কেড়ে বড় বীর কিম্পাই তার হাতে মৃত্যু হেলা ভাবর ভোলা চকারলা মন্দর ধরা কানু নন্দর বলা ননি ও সে যারা সবার কেড়ে বড় বীর থিলা সব কথা লো সে কেড়ে বড় যোদ্ধা থিলা যে কি সে ভগবান ভুলিয়া লোককে মারি পারিছে ଆଉ ସେ ଯାରା ସବର ହାତ ହିଁ ବାବୁର ଜୀବନଟା ଯାଇଛେ বলো ନନେ ସେ ଯାରା ସବର କେଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲା ଯେ କହିଦେବେ ଆକେ କାଣା ହେଇଛେ ଜାଣିଛ কানা আছে ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କର ବାପ ଧନ ପୁରାଣ ପ୍ରମାଣ କର ବାପ ଧନ ଅଧମ ଏଠୁ ଲେଖି ରହିଲା ভাবর বলা চকারলা হে মন্দর ধরা আনু নন্দর বলা ননি ও এটা কেন পুরাণে আছে পত্রিয়া সত বাবু গো কহ গো মাউসী সে যারা সবর পূর্ব জন্মর কথা কহব গো সে যারা সবর পূর্ব জন্মরে কে থিলা তার না কেনা তার বাপা কে তার বাপার না কেনা আর সে কেড়া বড় বীর গো তমকে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান কে সে মারি পাইলে কহব এটা কেন পুরাণ থি আছে যে কহ এটা কহলে কবাটটা খুলব আগো ছে বলিয়া ঘরকে বলে মল বলে যে খুলবো কে কহ কাহলা খুলবো আগো হ্যাঁ আগলি কহত মোর মন কে লাগলে আনমু তোর কে থিরমন এহে কুকুর ছিলাম মন গলা যে খারগদা গদা যেগিরি খারগদা শুইলা হয় গো তোর বিহানটা মন যে খারগদা শুইবান নাকি মাস্টার ঘরে কেড়ে যাওয়ার ঘর দেখলে পুরো খার কথা শুই যাই পুরো গাড় শনি হেলা এন্তা সে কহুছু মন বলছু সখা সে যারা সবর পূর্ব জন্মরে তার না কায়না থিলা আচ্ছা 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 তার বাপার না কায়না থিলা বলছেন বেশ বেশ আগে পূর্বে সে কিরাত বালি রাজা সুত নাই গো অঙ্গদ তাহার নাম আগে পূর্বে সে কিরাত বালি রাজা সুত নাই গো অঙ্গদ তাহার নাম গো লঙ্কাপুর গলা ধন আর রাবণর গর্ব ভাঙ্গি বালি সুত আগ রাবণর দর্প দলি বালি সুত চাল মুকুট ধরিণ গো সজনী মিলিলা মরি স্থান পূর্বরে সে সবর হচ্ছে বাবু বালি রাজার তার পুଅ হচ্ছে অঙ্গদ আচ্ছা 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 অঙ্গদ হচ্ছে সে সবরটা হয়েছিলা বাবু অঙ্গদ তো সে যেতবেলে বাবু কানা হয়েছে জানিছ বালির নন্দন অঙ্গদ তা নাম লঙ্কা পরে গলা ধন সে অঙ্গদটা লঙ্কা গড়কে যাইছিলা আচ্ছা আচ্ছা রাবণଙ୍କର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ରାବଣର ଚାଲ ମୁକୁଟକେ ଧରିକରି ଆସିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଗେ ଥୋଇଦେଲା ବାବୁ क्या बात क्या बात ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଦେଖିକରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆର କାଁ ବୋଇଲେ ବାବୁରେ ଦେଖିକରି ଆମେ ଉଷତ ହେଲୁ ବର ମାଗ ବାଲି ସୁତ ବୋଇଲୁ ଆଗ ଶୁଣି ନ ହେଲା ମୌନ ସଜନୀ ଗೋ
বর দেলে রাম সখা রামচন্দ্র ভগবান বলে আরে বাবু অঙ্গদ তোর কামটা আজ দেখিকি মুই খুশি হয়ে গেলি উৎসাহ হয়ে গেলি তুই ক্যাঁ বরটা মাগুছ যে মাগ তোতে আজ আমি বরটা প্রদান করবি বলি অঙ্গদ ক্যাঁ বর মাগবি বলে যেতবেলে মৌন হইকে রয়ে গেলা বাবু সে জায়গায় রামচন্দ্র ভগবান যাচিকি বর দিয়েছিলি क्या बोल दिखले जे कह তুই যেটা ভাবুছ রে বাবু অঙ্গদ हां মুই তোর মনের কথা জানি পারলি না हां অন্তর্যামী পুরুষকে কেন কথা জানা আচ্ছা আচ্ছা মুই জানলি না রে বাবু আর ঠিক আছে বলে আর তো তুমি যাচিকি বরতে দউছ বলে हां हां কেন বর দিলি জানিছ हां বাবু রে তোর পিতা কম কলি বিনাশ পিতৃ ঋণ সুঝিবটি অবশ্য বাবু রে তোর পিতা কম কলি বিনাশ পিতৃ ঋণ সুঝিবটি অবশ্য ত্রেতা যুগ হইনি পারে क्या भाषा বাবু রে দ্বাপর যুগ শেষরে हां আর মই সইথিমি শিয়ালি লতারে देखो মই সইথিমি শিয়ালি লতারে সর মারি বসে ঠারে রে অঙ্গদ যারা সবর হে ভূত সখা সে জায়গায় ভগবান বর দিয়েছিলে যে দ্বাপর যুগের বাবু অঙ্গ তুই যারা সবর করি জন্ম হবু তোর না হইতে বা বিশ্বাবশ্য সবর আচ্ছা আচ্ছা মই রামচন্দ্র ভগবান কৃষ্ণ অবতার জন্মগ্রহণ নিমে কংসর বন্দী গ্রহরে দেবকে বসুদেবঙ্কর কোলরে হ্যাঁ হ্যাঁ দ্বাপর যুগে যেতেবেলে শেষ শুনিয়া হয়ে যা বেশ বেশ মুই যেতেবেলে শিয়ালি লতারে শয়ন করিথিবি হ্যাঁ হ্যাঁ সে শুনিয়াকে মতে মারবু আচ্ছা, আচ্ছা। আর তোর বাপার ঋণটা তুই সুঝিবু ছুটবু বলি। বলি করে কহিଥିଲେ हां আগ যদি অবিশ্বাস করব মাই हां বিরাট পর্বକୁ পড়িব যাই हां যদি অবিশ্বাস করব মাই होए বিরাট পর্বକୁ পড়িব যাই সজনী গো গীত সুদয়ার বেটা লেখই इतना विराट पर्व रे प्रमाण अच्छे আচ্ছা আচ্ছা हेला कि नहीं बोला यह दे ना लो बहु ওয়া ওয়া